सारे लाइट वगैरह सब जल गए। पता चले इस डिब्बे से हम ही बाहर चले। ये एल्युमिनियम की बॉडी है वे। हाँ बोलो, क्या बोलो? नहीं पूछेगा। इतना देरी बाद पूरा बाजार मार्केटिंग हो गया, स्टेशन आ गए तो 1 घंटा 2 घंटा बाद तुमको जाना पड़ा। तुमको संगे जब बाबू पहुँचाया तो 3 साढ़े 3 बजे फोन कर देता हमको। इतना देरी करने से आप निकल के फिर जाते स्टेशन से गाड़ी छोड़। बृष्टि पक्का बारिश होगा भाई साहब, पक्का। ओ WAS शंटिंग, WDS हम सफर। क्यों कौन हॉर्न मार रहा है भाई? ओ एक और लोकल ट्रेन। भाई हम लोग एक्सेलरेशन कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोग हम सफ़र को ओवरटेक कर रहे हैं। नहीं, जस्ट किडिंग है, शंट मतलब रेक रखे हुए हैं हम सफ़र के। बाय बाय हम सफ़र। ब्रिज इज क्रॉस्ड एंड अभी हम लोग विधाननगर रोड को क्रॉस करने वाले हैं। कुछ ही देरी की बात है और रोड दे दो
সার্কেল তো যাইনি, তো যেখানে সার্কেল ছিল ওই সার্কেল দিয়ে করতে বলেছিলাম। তো ওরা ট্রেন ইনস্টলেশন করে ডেটা পাঠিয়েছে। হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে একটু দেখে নেবেন। অনেকগুলো মানে রিয়াকশান এসছে, ওগুলো যদি একটু কিছু করা যায় ভালো হবে। হ্যাঁ খারাপ রিয়াকশান প্রায় 7-8টা এসছে, সব কটা বলছি না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলবো, কারণ আমি তো প্রথম কথা 40-45,000 টাকার উপরেই কাজ করতে পারি। এখন বন্ধ করে দেবে, আবার ট্রেন ছাড়লে চালু মানে অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে না, মুশকিল হবে। এবার 7 মিনিট চালু হচ্ছে, আর চলবে না, সব চলবে। বন্ধ কর, বন্ধ করে আবার চালু কর, চুপ কর। নাহলে থাকবে, নাহলে নষ্ট হয়ে যাবে। এখন যেই থেমে যাবে, তারপরে আবার যখন ছাড়বে তখন চালু করবে। বিধাননগর রেল রোড, সরি বিধাননগর রোড। চুপ কর। বেশি কথা বলছি। হাতটা বাইরে রেখে এই ব্যাগ পড়ে যাবে, রেখে দাও, ব্যাগটা রেখে দাও, পড়ে যাবে, পড়ে যাচ্ছিল ওই জন্য বললো। ভিডিও করছে, হ্যাঁ सर्किट ब्रेकर था वहाँ पे, सर्किट ब्रेकर था वहाँ पे, इसलिए पम करके उठा।
वैक्सन देखने को मिल गया ये दम दम जंक्शन वम दम दम टम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये अच्छा मुझे लगा टिक टिकी कहाँ से घुस गई बाय बाय एमयू ट्रेन Twinkle, twinkle, little star. আবার ওইসব করছি আরে এমইউ হট করে পড়ে যাবে নিচে एक्षुअली रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया 13 मिनट এই তো মারবে এক্ষুনি হন
बाय बाय हमारी प्यारी ट्रेन जिसने हमको शियालदा पहुंचाया। बाय। ঢুকে গেছে প্ল্যাটফর্মে। ওটা অন্য গাড়ি। হ্যাঁ আমি জানি তো। ওটা কোন গাড়ি? ব্যারাকপুর। ব্যারাকপুর থ্রু ট্রেন নাকি? না, দমদম থেকে আসে। আচ্ছা দমদম থেকে, মানে এটা অন্য দিক থেকে আসে দেখ না? না, আস্তে আস্তে চলছে, আস্তে আস্তে যাবে গাড়িটা, জোরে যাবে না। মানে এটা এখানে দাঁড়াবে না? দাঁড়াবে, ওই যে ওই দেখ না, আস্তে আস্তে। দমদম থেকে আগরপাড়া কতই দূর, আর অত তো ইয়ে করতে পারবে না। বন্ধ করে দাও। দাঁড়াও, একে যেতে তো দাও। দেরি আছে যেতে, ও অনেক পরে ছাড়বে। 10-15 সেকেন্ড থাকে লোকাল ট্রেন। এই তো এক্ষুনি ছাড়বে। নম্বরে বললো, 3 নম্বরে বললো।